नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आमचे बरोबर गेस्ट आसात ते अशे की ते 50 वर्सांचे जाल्यात पण 50 वर्सांचे दिसनात. बट वॉट इट मिन्स टू बी 50 हें आमी जाणून घेतले. आदले मंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, हाव डज इट फील डिफरंट 50 बी जातकीर? 50 दिसता भितरल्यान काय 50 दिसना भितरल्यान? 50 म्हणटा तो तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार मायलस्टोन. हय. पूण एक मायलस्टोन समथींग वीच has to make you more matured. So as a result of which has to make you take less risks. हें म्हाका वचून जमना एक्सेप्ट जावपाक. So then I come to terms with feeling that it's just a number. They say age is a case of mind over matter. So if you don't mind, it doesn't matter. So then रिस्क म्हळ्यार कितें? रिस्क म्हणल्यार राजकारणान आनीक नॉर्मल लायफान जें आपल्याक दिसता जातलें. टेकिंग अ पंट. Take not only a punt, having the courage of your conviction to try something which you feel. Then that's determination. How it is risk? No, it is in politics. Many times it is risk. It is risk because politics, the probability of winning is much more than matka. Matka is about 100, 00 to 99. Here it is 00 to 32,000. So in this probability, it so happens that your conviction has to be so strong. Determination सगळ्यांक आहा, पडटा ताकाय डिटर्मिनेशन आसता. पूण जर जिखून येतलो आनी एक आयडियोलॉजी घेवन फुडें वतलो, जी आयडियोलॉजी आज मेरेन खूब जाणांक एक कितें नविदाद न्ही ती. इट इज नॉट दॅट विजय सरदेसाय इज अ क्रिस्टोफर कोलंबस हू डिस्कवर्ड अमेरिका. इट्स नॉट लायक दॅट. इट इज दॅट ओनली थिंग अदर्स हॅव नॉट वेंचर्ड इन टू सेईंग दॅट आय स्टँड फॉर पर्टिक्युलर रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट जे आमी गोंयकार पण म्हणटात. हेंच घेवन राजकारणान येवप आनी बॅक इट विथ सॉलीड कन्विक्शन, इन्क्लुडींग वे ऑन हाव यू कॅन एक्चुली मेक लायफ्स बेटर. अच्छे दिन म्हणटा तो स्लोगन सारको देशभर पावयलो. गोंयचे BJPक अच्छे दिन म्हणटा ते म्हाका दिसता समजुकूच नाशिल्लें. पूण गोंयकाराक जर अच्छे दिन तूं दितलो जाल्यार यू वील हॅव टू change the perception that a Goinkar is not only lazy but he is lucky. So फुडलें राजकारण, फुडलें तरणाट्यांक अशें जावंक जाय. प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन ऑफ द सॉयल म्हणटाय तातूंत अ गोंयकार इज नॉट lazy but a Goinkar is lucky. Because you are a Goinkar, you should benefit in the एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपा जाय की when you are in opposition, yes, you were looked upon as the torch bearer of liberal inclusive ideology. Your upbringing is like that, your political journey also is like that. आणि ताजी उपरांतची तुगेली decision to go with BJP. yeah, And everybody accused you of compromising on that ideology. yeah, And that nobody expected Vijay Sardesai to do. Karan, you can expect other MLAs, even from the Congress, to do that. Yeah. But they never espoused it as passionately and as strongly as you did. yeah. So was there a hitch? Was there a No. hiccup? The point was that when you don't have candidates contesting in 40 seats and yet you promise people something. One of the things that we promised people was a Goa-centric governance, that in public policy, prioritization of interests of the sons of the soil would be done. It can't be done by sitting only in the opposition. Sometimes you may have to play a crucial role to be that portion of the government which makes the government to happen, which is what I did. And I made Goinkarpan central to the common minimum program. Even Parrikar, in the presence of Amit Shah, when he was there for the swearing in, did not say that this was a BJP government. He says this is the government of Goinkarpan. And he explained his version of Goinkarpan to the NDTV and all the national media. So, हाजो अर्थ कितें, आमी एक प्रेशर लॉबी करून सरकारान आमचो जो रोल आशिल्लो हो रोल सगळ्यांत चड म्हत्वाचो आशिल्लो. सगळ्यांक खबर आहा की काँग्रेस पार्टी क्लॅरिटी नाशिल्ली कोण लिडर जातलो तो. काँग्रेसीचे थोडे एक सेक्शन अशें आशिल्लें की म्हाका सोडून
कोणूय कोता येता पूण हांव नाका अशें जेन्ना ते करतात तेन्ना हांवूय बी राजकारणीच. म्हाका जर तूं फाल्यां फार मारपाचो आहा आनी आज जर म्हाका तें कळ्ळें जाल्यार आयदर खूब्ब चिलकत घालून रावप नाजाल्यार हांवें तुका आजूच न्यूट्रलायज करप. सो आय वॉज अ लिटल फास्टर दॅन द रेस्ट इन अंडरस्टँडींग. That is the precise reason everybody was wary of you. No. The rise of Vijay Sardesai at this milestone that we are talking about, Yeah. the rise of Vijay Sardesai has been controversial, debatable, adorable. I can use any adjective that will fit in. And that varies, that makes most of the Congress leaders wary. That also made BJP leaders wary. That even made Parrikar wary of you. So this rise, Parrikar was not very of me. Parrikar. no, after seeing your performance in the assembly, there was certain element of discomfort. Nobody could make him push him into that uncomfortable zone. तुम्ही ते केलें many of the times, but this rise itself is something that makes people wary. The way you conduct your politics, धडकशाही म्हणटा ताका. ना सडेतोड राजकारण करप हें म्हाका दिसता. म्हाका हें राजकारणान इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान येवनूच म्हणून न्ही. हांव स्टुडंट पॉलिटिक्सान पसून आसतना हांव NSUआयचो मेंबर नाशिल्लो. आमचें AGSU म्हूण आशिल्लें ज्यांनी गोंयांक 50% कन्सेशन दिलें, ज्यांनी गोंयचें व्होडितला जावंक दिलें ना, ज्यांनी खूब एजिटेशनां केलीं, जें गोंयकारपण आनी गोंयचे स्टुडंटांक ते टायमाचें ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनाक पर्यंत टच करपाक एक प्रॉमिनन्स दिलें. हे असले स्टुडंट युनियनाचो हांव एक प्रोडक्ट. सो आय हॅव नेवर टेकन अ स्टँड बाय वीच आय हॅव टू डिपेंड अपॉन सम ओल्ड लिगसी. I have taken a stand which I believe is the right stand, and I have a justification for it. In that, I may have made mistakes. Crucially to the issue of government formation. Government formation was all right. But एक जे clarity आसूंक जाय आशिल्ली की जे पर्रीकारा खातीर BJPचो सरकार हाडलो, जो पर्रीकार मेलो तेन्ना तुजे खातीर BJP मेली, हें आमी करूंक पावले ना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आमची चूक जाली. आमचे खातीर BJP पर्रीकार मरतकर मेली. हें आमी क्लॅरिटी आमकां आसूंक जाय आशिल्लें आनी आमी भायर सरूंक जाय आसलें. हें आमी केलें ना आनी हाजे खातीर हांव लोकां कडेन माफी मागतां. आनी आय हॅव अंडरस्टूड दॅट दीस इज अ फेलियर. एक म्हाका मुद्दाम कित्याक विचारपाक जाय, कारण आय ऑल्सो सीन युअर पॉलिटिकल जर्नी. आनीक हांव त्या मुद्द्याचेर येता, द पॉलिटिक्स ऑफ विजय सरदेसाय. आनी पॉलिटिक्स ऑफ विजय सरदेसाय म्हणटना वन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दॅट पॉलिटिक्स इज Vijay's friends and Vijay's enemies. So you, for a long period of time, you are not just a general secretary of the Congress. You are a power center in the Congress. जेन्ना दिगंबर कामतीची दिगंबर मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना सुद्दां तुजे घरा कडेन 8-8, 9-9 मंत्री येवन बसताले आनी थंय खूब कितें शिजतालें. Now, if a person who is in nomenclature is a general secretary of the party, but wields so much power and so much clout, you made yourself a target. Maybe within the Congress, outside the Congress, maybe that being that target was responsible for you getting denied that ticket in 2012. So no, there is a price one has to pay for not being mediocre. See, I have got a direct allegation on the status of things in Goa. डनिंग क्रुगर इफेक्ट म्हणून हांव जे एसेंब्लीन उलयतालो ताजी रेलेवन्स सगळ्या पॉलिटिकल पक्षांनी आनी इट इज हिट द मायंड ऑफ एवरी गोवन पॉलिटिशियन वीच शूड नॉट हॅपन. आमचे पक्षान फाल्यां म्हजे परस चड हे डायनॅमीक जर मनीस आयलो जाल्यार ताका हे पक्षान जागो आसपाक जाय. आनी जर इनसेक्युरिटी म्हाका जावपाक लागली जाल्यार त्या दिसाच्यान हांव एक सामको कॉमन. No, but you agree that the cloud that you assimilated between 2007 to 2012 made you a target? Could have made me a target, yes. Could have made me a target. Okay. Actually developed a profile which was like that this guy should be only doing the paperwork, should be only a backroom operator, then being in the house. And now, after getting twice elected to the house,
people have seen the difference. It is not only about discussion, it's also about delivery. आम्ही डिबेट केल्या पण डेलिव्हरी केल्या. फातोर्डा मतदारसंघात कोणाकूय तूं विचार, ह्या 2 वर्सांत तरी गोंयचे खंयच्याय 40 जर कॉन्स्टिट्युएन्सी कंपेर केल्यो जाल्यार चड डेव्हलपमेंट आनी पीपल सेंट्रीक डेव्हलपमेंट, म्हणजे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो कन्सेप्ट फातोर्डा मतदारसंघात तुका दिसता. आय एम टेम्पटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. आणि आज 50 वर्सां जाता तेन्ना म्हाका असले प्रश्न विचारपाक खूब मजा येता. 2012 तुजी तिकीट कोणी मारली? ती पळय 2012 नाव यू कॅन बी दॅट धडकशाही पॉलिटिशियन ऑर यू कॅन बी अ डिप्लोमॅटिक पॉलिटिशियन एट दिस जंक्चर. म्हाका 2012 एक कोडे आशिल्लें. हांव स्ट्रॉंग म्हजी जी आयडियोलॉजी आहा ती, आनी चड करून हांव ओपोजिशनान पावतकर हांवें सगळ्यांक तेन्ना सांगिल्लें की म्हाका निवडून दियात ओपोजिशनान आमदार करपाक. आनी फातोर्डेच्या लोकांनी ओपोजिशनान पडटलोच म्हणून चिंतून म्हाका आमदार म्हणून केल्लो. ताजे खातीर हांव म्हणटा स्वाभिमानी फातोर्डेकर. ताणी फक्त रुलींग येतलो आनी आमकां जॉब दितलो म्हणून निवडून दिवंक ना. रुलिंगान हांव पावचोच ना आनी हांव जॉब दिवंक पावचोच ना हें 2012 तांकां कळिल्लें. आसून पसून ताणी म्हाका मत दिल्लें. तें जावन ओपोजिशन राजकारण करतना हांव 2012 सप्टेंबरान राहुल गांधीक मेळिल्लो एट द प्रॉडिंग ऑफ अ फ्रेंड ऑफ मायन इज इन द काँग्रेस. तेन्ना हांवें ताका विचारलें की ताणें म्हाका सांगलें एक पर्टिक्युलर इशू दॅट ही हॅड हेल्प मी इन द काँग्रेस ड्युरींग द टिकेट. So he said, I hope you know that. I'm like, I know, but I didn't get the ticket. So what is it? It's supposed to be your party. ताकाय बी तें ताणें म्हाका एक 2-3 वस्तू सांगल्यो. तो म्हणटात कोणें एनावन्स केल्ली. म्हळ्यार अशें जालें की दिगंबर कामतीन तेन्ना एनावन्स केलें एज मुख्यमंत्री की विजयाची तिकीट कोण काडूंक शकना. तुजे त्या ऑफिस इनॉग्रेशनाक आयिल्ले ते म्हाका याद आसा. सगळे आनी 4-5 हजार लोक आयले. स्टील तूं म्हाका टेकिंग मी अराउंड द बुशीस. तिकीट कोणी मारली ना तें तांकां विचारचें पडटलें सारकें पयर. तुका खबर ना इतली वर्सां अशें तांचें आसता पळय तांचें. You are known for dogged pursuit of some answers. I have got. Don't tell me you haven't got that answer 8 years later. No, I feel that see it is a sum total of all this, the profile that I've created. The threat. That threat could not be for one person. It could have been for a set of persons. I was also a chief protagonist of the anti-family Raj movement. Family Raj म्हणटा ते पर्रेकारान हाडूंक घाल्लें. टर्म पसून हांवें हाडिल्लो जेन्ना यूथ काँग्रेसाचें इलेक्शनाक बरोबर गोंयांत आमी एक स्टँड घेतलो वेर इन द कॅन्डिडेट ऑफ द इस्टॅब्लिशमेंट वॉज डिफिटेड ऑफ द सिंडिकेट इन गोवा एट द टायम. इंदिरा गांधीने सिंडिकेटाचो कॅन्डिडेट. What is that relationship between you and the Alemaus? You have been one of their closest allies, and today you are one of their fiercest, I wouldn't say enemies, rival. No, rival, say Churchill has evolved from what could have been Goa's Bal Thackeray to somebody who has to say that Bahujan Samaj, which he does not even know what it is the qualification to be Goa's chief minister, however mediocre you may be. So, he जे compulsion ताजेर पडला ताकाच खबर आहा कित्याक ताका पडला. But I have no qualms about, and I have no problem with the stand that he takes for himself. My problem was that you don't take a stand against us and be a mouthpiece for somebody else just because that person wants you to talk. You take a stand that we are doing something which is particularly low. उलय ताजेर थंय आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तशें म्हणजे तांचे कडेन is that one relationship that has gone from east to west, Samki? It is, see, it is, I feel that one has to move on. And these people are not the future. The future of Goa is not with a few families. You learned future a lot. Of Goa is with the people of Goa. You learned a lot of political tricks from Dr. Willi. Yes. And many a times तुझे राजकारण पळयतना म्हाका एकदा दोतोर दिसता. That sharpness, those moves, even sometimes that cunningness. दोतोरा कडेन आज पळयतना, दोतोराच्या राजकारणा कडेन पळयतना आनी स्वताच्या राजकारणा कडेन पळयतना
तुकाय ह्यो सिमिलॅरिटीज जाणवतात? थोड्यो वस्तू हांव तेजे कडेन शिकला म्हणटा. एक मेन वस्त म्हणटा ती अशी की आपल्यान जर मनशाक कोणाक उतर दिलें जाल्यार केन्नाच त्या उतराक फाटल्यान सरप ना. कितेंय जावं, कम वॉट मे. दोतोर विली दर कोणाक एक प्रोजेक्ट करतालो जाल्यार ही हॅज नॉट गिवन अप ऑन हिम. ही हॅज नॉट अबँडन हिम हाफ वे. दॅट वे आय हॅव नेवर अबँडन एनी वन हाफ वे. हावेवर स्ट्रॉंग ऑर वीक ही मे बी. सो बेजिकली लिडर जर जातलो जाल्यार तुका तुजे बरोबर जे कोण आसा, मित्र म्हण, हितचिंतक म्हण, तुका सपोर्टर म्हण, हांकां गॅरंटी आसपाक जाय की तांच्या फाटल्यान एक बाबा सॉलीड मनीस आहा. लिडरूच जर धांवपाक लागलो जाल्यार तांचें आनी कितें उरतलें. ते धांवतलेच. आज तशें पळयलें जाल्यार सगळे पक्ष फुटले, आमचो पक्ष फुटूंक ना ह्या आज मेरेन. आनी फोडपाक सगळ्यांनी ट्राय केलांय आसतलें, करूंक ना अशें न्ही. आनी पूण तें जावंक ना. सो हाजो म्हाका दिसता दीस बेजिकली इज एट्रिब्युटेड टू द क्वॉलिटी दॅट आय हॅव स्टूड फर्म विथ माय पीपल. I could have easily agreed to removing Vinod Palekar and surviving at somebody's mercy in this cabinet. But I did not do that. I did not sacrifice. बहुजन समाजाक सॅक्रिफायस करूं ना आमी. थंय फर्म रावले की बाबा हो हें कंडिशन आमी सरकारूच जाल्लो आमच्या खातीर. यू स्पोक अबाउट मिडिओक्रिटी. आणि आज आमी ह्या गोंयकार घरा मुखार उबे आसात. इज अ प्रशस्त वास्तू सारकी. आणि म्हाका दिसता गोंयाक खंयच्याय राजकीय पक्षाची अशी वास्तू ना. आणि एक गोंयकार घर आणि दुसरें यू आर कॉलिंग दीस रवींद्र केळेकर ज्ञानपीठ सेंटर फॉर पब्लीक डिस्कोर्स. what is this thought process? Because people criticize you from deviating your ideology and your public discourse. Today is this an attempt to regain that lost ground? No, one thing is I have never lost my connection to Ravindra Kelekar. रवींद्र केळकर म्हजो रक्तानो, म्हजो तो मामा आनी म्हजो तो आतयेचो घोवूय बी. म्हळ्यार दोनूय सायडीन तो म्हाका तितलें इजी तें कनेक्शन वचूंक शकना. वॉट एवर द एलिगेशन ऑर वॉट एवर दॅट मे बी देर. हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार गोंयकार घर म्हणून आमी जे भशेन केलां, वी हॅव यूज्ड एक्सपोज लेटरेट विच इज व्हेरी इंडिजिनस टू गोवा. सो ऑल दीस makes me believe that we would have had to deliver on a few things, including Goan architecture. गोंयचे अंदर आर्किटेक्चर आमी फुडें हाडटले हो एक सिरियसनेस राजकारणान आमी दाखोवंक सोदतले जाल्यार अशें एक हें करप. आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार हॉटेल बांदपाचो. म्हजो मित्र आशिश कांबळी म्हणून, तो गोंयकार न्ही म्हणून, पण ताणें तो आजो आर्किटेक्ट, तो मुंबयचो, पूण हें ताणें केलां. ताकाय बी एक पॅशनान ताणें हें बिल्डींग केल्ली आहा. सो आमी एक करूंक सोदतात म्हणटा तें अशें की पब्लीक पॉलिसी हाजेर आज मेरेन गोंयच्या राजकारण्यांनी व्हडलें भर दिवंक ना. आनी पब्लीक पॉलिसी म्हणटा तें कट एंड पेस्ट जॉब जाता. ही पब्लीक पॉलिसी सारकी जावची, तातूंत भुरगेपणाच्यानूच लोकांनी ताजेर विचार करूंक जावचो. आनी जे पॉलिटिकल अपब्रिंगींग जें म्हणटा हांव, नॉट लेगसी बट पॉलिटिकल अपब्रिंगींग, हें पॉलिटिकल अपब्रिंगींग जर जातलें जाल्यार तांकां ट्रेन करप ऑन लायन्स ऑफ म्हळ्यार पॉलिटिकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट वीच इज द सेंटर फॉर डिस्कोर्स. बट सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी इज टू क्रिएट अ थिंक टँक. आफ्टर सच अ लॉंग जर्नी फ्रॉम दॅट यंग एज, आज तुका दिसता की एक सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी आनी डिस्कोर्स गोंया भितर आसचें आनी तें आपणें बांदचें. सो इन दीस जर्नी यू सेड दॅट वीथ एज समटायम्स रिस्क यू बिकम रिस्क एवर्स. सो आज जेन्ना पळयता, वॉट इज वन रिस्क दॅट यू टूक ड्युरींग दीस पॉलिटिकल करियर ऑफ युअर्स दॅट इन हायंडसायट यू वुडंट हॅव टेकन? सी द रिस्क ऑर द रॉंग डिसिजन. This is a postmortem. No, wrong decision I'll come later. No. I'm only to a risk. It might have paid off, it might not have paid off. But it was a risk. You knew that this is a punt. This can go either way, but I'm taking this plunge. What was that? The biggest risk was that this सगळे प्रमोद मिडियाकडे नासतात आणि सगळे प्रमोद इतले डिव्हियसूय नासतात. सो द रिस्क ऑफ
falling for the machinations of a very smooth talking and a simple, supposedly simple person was I think a wrong decision. That in hindsight. Yeah. What was a wrong decision other than that you have taken during this political journey? See, initially I was माझे विचार तसे लेफ्टिस्ट म्हाका दिसतालें की काँग्रेस पार्टी बरोबर असोसिएट जावप म्हणल्यार पसून एक मेन स्ट्रिमाचो हें जावप आनी इट बिकम्स टू मच ऑफ द मेन स्ट्रीम म्हळ्यार तूं यू हॅव नथींग टू एजिटेट अबाउट सो इनिशियली यूथ काँग्रेस जॉइन जालें तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें हांव कितें काय म्हणून आमी पसून जालें काय म्हणून कळ्ळें तुका न्ही पूण मागीर आय वॉज वेटिंग टू सी द इम्पॅक्ट ऑफ अदर्स others did not feel that it was such a bad thing. कळ्ळें तुका न्ही सो लोकांक इतलें जर वायट दिसना जाल्यार आमकां कित्याक धरुया तें आनी गोंयांत तितलें कोणाक हें ना तें पीपल आर नॉट सो अवर्स टू द काँग्रेस पार्टी. One right decision that still makes you proud? Right decision was my decision to go with the people's wish to contest an election. दुसरोय विजय आशिल्लो आनी काणकोणचो हय. ताकाय आनी म्हजें सिच्युएशन सेम आशिल्लें दोगी जाणांक सारकी टिकेट डिनाय जाल्ली. टायमार डिनाय जाल्ली आनी द डिसिजन हॅड टू बी टेकन विदीन 1 hour. आनी देन एज एन इंडिपेंडंट यू रिक्वायर्ड 11 proposers, 11 seconders who had a certificate of no dues, which was impossible to happen. म्हाका दिसता विजयाचें तें करूंक पसून तो पावूंक ना ताज्या खातीर तो उरलो आसतलो. इफ यू वॉज टू गो विथ द नॅशनल पार्टी यू वूड हॅव बीन थ्रू विदाउट दॅट. बट आय टूक द रिस्क गोईंग बाय वॉट पीपल टोल्ड मी. कंप्लिटली अ पीपल्स डिसिजन की तूं राव आमी तुका पळयतात म्हणून एंड आय थिंक दॅट पेड ऑफ. One leader that you admire in this political journey, Dr. Willy, Pratap Singh Rane, Digambar Kamath or Manohar Parrikar? Choose one. I appreciate all 4 of them. They have No, you have to each choose one one. of them. Each one. Now of you them. don't become risk averse. No. Now here you cannot compare them. Yeah. See, Parrikar was a go-getter. Parrikar wanted things done, and he got them done. His party's ideology was not good. He would couch it. He would do Then everything. which leader influenced you the most? Goan leaders have not actually influenced me. I am not. See, I am not in there. I was never a follower of any of these, other than Dr. Willy initially. Later on, I felt that okay, each one has come up the same way as us. I also have a political upbringing of sorts. Means I am not a person who is coming only from an academic background. I've come up the hard way. I've been a student union chairman of the Students Union Council and a youth congress president. So I have not parachuted. I've climbed up the ladder. In course of this, I have talked to different leaders. हांव बाबू नायका म्हणान वचपी पयलीं टायम स्टुडंट इश्यूज जर रेज करूंक जाय आशिल्ले जाल्यार बाबू नायका म्हणानूच वचचें पडटालें आनी ते जगदीश रावाक एक्सप्लेन करचें पडटालें वॉट आर द पॉयंट्स दॅट वी वॉन्ट. सगळ्यांनी केलां तें हांवूच म्हणून न्ही सगळ्यांनी केलां आसता. ताजे फुडें आमकां दोतोर विली मेळ्ळो हू वॉज इन्सायजीव, हू हॅड अ डिफरंट वे ऑफ दिस, हू अपियर्ड टू बी अ व्हेरी स्ट्रिक्ट मॅन. प्रताप सिंग राणेच्यान म्हजें व्हडलें कनेक्शन ना. प्रताप सिंग राणाचो चलो ह्या दिसांनी मातसो लागीं आहा बिकॉज ही सिम्स टू बी टॉकिंग सेन्स ऑन कोवीड बट डज नॉट सिम टू बी हॅविंग हिज वे. दिगंबर कामत खूब लागीं आसलो आमचो शेजारी म्हणून. दिगंबर कामतीच्या राजकारण शेजारी म्हूण लागीं आशिल्लो काय दिगंबर कामत म्हूण लागीं आशिल्लो? शेजारी म्हणून आसलो, दिगंबर कामतूय म्हणून आसलो. जेन्ना तो ताका जेन्ना काँग्रेसीन हाडलो त्या दिसाच्यान मडगांवां रावपाचें हांवें विचार बंद केले. नाजाल्यार हांव मडगांवचो विचार म्हाका आशिल्लो. म्हजे कावन्सिलर आसले मडगांवांत जे हांवें निवडून हाडिल्ले. सो ते सगळे इक्वेशन ताका हाडपाचे हातूंत पसून हांव आशिल्लो, चर्चिलूय आशिल्लो बरोबर. सो हें सगळें दीस इज हिस्ट्री वीच कॅनॉट बी इरेज्ड. Yeah. Whatever may be our But relations on today. an occasion like this, we can always reminisce about it. So दिगंबर कामत पण ताजें राजकारण कंप्लिटली डिफरंट. ताजें आनी म्हजें राजकारण एक भशेन जावंक शकना कित्याक ताजो स्वभाव दुसरो. Okay, last question. One contemporary leader in Goan politics that you would like in Goa forward? गोवा फॉरवर्ड कंटेम्पररी लिडरां परस गोवा फॉरवर्ड म्हाका दिसता नव्या लोकांक. ना हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट जालें. I have restricted your choice. You have now 39. 37. 37. हय तातूंतलो एक जर तुका गोवा फॉरवर्डाक हाडपाचें आज जर सांगलें की whom would you tempt?
easily I can tempt Reginald Lawrence. Easily I can tempt because he has a common. See, he's as vocal as me. Takes up people's issues, more active on the field. So, तशी वेवलेंथ जमता तर आयचे एक सामकें एक मिलिटंट गव्हर्मेंटाक ओपोजिशन करतलो म्हणजे जाल्यार रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी तसो ताजी आज परिस्थिती घुसमटमारीचीच आहा. थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता एक गजाल 50, सो दे से एज इज जस्ट अ नंबर. आय होप यू प्रूव इट. It certainly looks so. I hope you prove it also. So Makes you a little more distinguished. congratulations. Yeah. And एक गजाल दिसता की एक जेन्ना अशें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डिस्कोर्स जाता तेन्ना हांगा बरें काम जावं न्ही आनीक बियॉन्ड पार्टी लायन्स आनीक इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा जावं दी इतलेंच मागतान थांबता. आमचें हें अशें आहा की ही थिंक टँक जी आहा ही थिंक टँक शूड नॉट हॅव एलर्जी टू एनी वन. करेक्ट. इट शूड व्हेरी क्लियरली बी एकेडमिक की आमी जर गोंयांत पॉलिसी कॅनॉट बी एलर्जीक. पॉलिसी कॅनॉट बी म्हणजे रुलींग पार्टीक काबार करपाक ही थिंक टँकूच म्हणून अशी न्ही. एक आनी दुसरें आमकां जें कनेक्ट जाय टू द मेन स्ट्रीम. हांव रिजनलिस्टीक राजकारण करता आसत पूण म्हाका कनेक्ट टू द मेन स्ट्रीम जाय. कर्नाटका म्हणटा तो लास्ट पोंत सावथ इंडियन पॉलिटिक्साचें सोंपता तें. सावथ इंडियन पॉलिटिक्स म्हणटा तें रिजनलिझम चड सावथ इंडियेक दिसता. महाराष्ट्र आमकां दुसऱ्या सायडीन तेंकता पूण तशें पळोवपाक गेल्यार वी आर एट द कॉन्फ्लुएन्स ऑफ बोथ दीस. सो political culture. So we cannot be allergic or equidistant from mainstream politics. We have to also be in touch with mainstream politics. काँग्रेस पार्टीन खूब लिडर आसात जे देशान जांचे रेलेवन्स टू क्रिएटिंग अ गूड गोवा फ्युचर cannot be written off. So they need to actually know that there are people in Goa who are willing to talk to them, do business with them, and create a model because it's a small model. गोंय म्हणटा ते 1.5 मिलियनाचे. हांव मुख्यमंत्र्याक वचून सदांच सांगता 3.8 मिलियनाचे न्यूझिलँडर कोविड फ्री जावंक शकता जाल्यार आमी कित्याक जावंक शकना काय. तशेंच गोंयचे बीजेपीन खूब लोक आहा. Usually said once bitten twice shy. Yeah. When it comes to Congress, you are twice bitten. I'm twice bitten. But you are not shy for the third time. No, because if the life has to go on, I think that many decisions that they may have taken, they may have also regretted. They may have regretted. If they haven't, no problem. But I'm not on their crutches. Correct. I would like to be very clear that I'm not on the crutches of the Congress. But at the same time, I'm not willing to write them off from their contribution to making Goa what it is today. ज्या धडकशाही वेल्यान सुरुवात केल्ली त्या धडकशाहीची आमी सोंपतात. ट्वाइस बिटन बट नॉट शाय. पूण गोंयचे बीजेपीनूय बरे लोक आहात हय. जे आज जें चल्लां ताजेर सामकें विटल्यात. खंयच्याच कन्विक्शन नाशिल्ली पार्टी आज गोंय चलयता. इट इज ऑल अबाउट कन्विनियन्स. इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. द हेगेमनी ऑफ नंबर्स. हें तांकांय चूक दिसता. तेय बी बरे विचार करपी लोक आहा. सगळ्यांक बरोबर घेवन गोंय एक प्रोग्रेसीव गोवा वीच गोज फॉरवर्ड हें इतलेंच मागता करपाचो व्हायलें एंडिंग की रवींद्र बाब केळेकराचें नांव आसा त्या नांवाक सोब सारकें काम जावचें इतलेंच मागता आनी थांबता. 100% जातलें.